अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, वरासत के मामलात, इनहेरिटेंस मैटर और सक्सेशन मैटर बहुत ही ज़्यादा उस वक़्त असरअंदाज होते हैं जबकि वारिसान को सक्सेशन के हसूल में, वरासती मामलात के हसूल में प्रॉब्लम पेश आती है और ये प्रॉब्लम उस वक़्त मज़ीद बढ़ जाती है जबकि जो डिसीज़ पर्सन है उसके वारिसान में ज़्यादा बेटियां या ख़वातीन शामिल हों और वो कभी घर से बाहर ना निकली हों और वो टोटल डिपेंड करती हों अपने जो डिसीज़ पेरेंट हैं, जो डिसीज़ रिलेटिव हैं उनके ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल में अमूमन ये देखा गया था कि जो वरासती सर्टिफ़िकेट है, जो वरासतनामा है, सक्सेशन सर्टिफ़िकेट है, वो अदालत से जब हसूल के लिए ख़वातीन जाती थीं जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकली होती थीं, जिन्होंने कभी कोर्ट या कचहरी या फिर कोर्ट प्रेमिसेस को नहीं देखा होता था, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश आती थीं। उसके बाद चूँकि इनका टोटल डिपेंड था अपने उस मरहूम वालिद या मरहूम रिश्तेदार पर, फाइनेंशियली इन्हसार था जिनका ये वारसान हैं, जिनकी वरासत में ये हिस्सेदार हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी जो ख़वातीन वारिसान हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था। इससे पहले मैं वरासतनामे पर सूट फॉर डिक्लेरेशन और सक्सेशन सर्टिफ़िकेट जो कि बज़रिया अदालत मिलते हैं उनके बारे में मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ुसूसी टॉपिक, एक ख़ुसूसी जो है वीडियो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए है, जिसके ज़रिए इस वीडियो में बताए गए तरीक़ेकार के ज़रिए वो इस्लामाबाद से अपने जो वरासती सर्टिफ़िकेट हैं, जिनको सक्सेशन सर्टिफ़िकेट भी कहा जाता है, जिनको इनहेरिटेंस सर्टिफ़िकेट भी कहा जाता है, जिसको वरासतनामा भी कहा जाता है, जिसको जानशीनी भी कहा जाता है और जिसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो व्यूअर्स, नादरा ने अभी हालिया जो सीपीसी में अमेंडमेंट्स हुई हैं 2017 में, जो अभी अप्रूव हुई हैं और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी ये सर्विस सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई है और वो तमाम हज़रात, वो तमाम लोग जो वरासती मैटर्स में परेशान हैं, जो वरासत के लिए, सक्सेशन के लिए परेशान हैं, वो बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर में सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन के अंदर वरासती सर्टिफ़िकेट जो है वो नादरा से हासिल कर सकते हैं। फिर दोबारा मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सर्विस है सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए शुरू की गई है और जो पाकिस्तान में दूसरे लोग हैं वो मेरे दूसरे वीडियोस को देखें और उनके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए अदालत से सूट फॉर डिक्लेरेशन और सूट फॉर सक्सेशन सर्टिफ़िकेट जो है वो दायर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत अहम बात बताती चलूँ कि अगर ये जो वीडियो में बताया हुआ तरीका है, अगर ये किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता या उसमें कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन है या नादरा में कोई रिग्रेट कर दिया जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है, तो उसकी सूरत में अदालत के जो दरवाज़े हैं वो वारिसान के लिए खुले हैं कि वो किसी भी वक्त अदालत में दावा दायर करके अपने वरासती जो मामलात हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जो नादरा है उससे लेटर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं और उसको कितनी मुद्दत में आप हासिल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, नादरा मेगा सेंटर जो कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद में वाक़या है, वहाँ पे एक सक्सेशन फैसिलिटेशन यूनिट का आगाज़ कर दिया गया है, जहाँ पे कानूनी माहिर भी मौजूद हैं और वो जो भी लोग वरासती मामलात के लिए आते हैं उनकी आगाही कर रहे होते हैं। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास हों तो आप ये जो सक्सेशन सर्टिफ़िकेट है ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन में हासिल कर सकते हैं।
سب سے پہلے تو جس شخص کی وفات ہوئی ہے ان کے شناختی کارڈ کے اوپر عارضی یا مستقل جو پتہ ہے وہ اسلام آباد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ان کے شناختی کارڈ کے اوپر پتہ موجود نہیں ہے تو کوئی اور ایسی دستاویز جس سے یہ ثابت ہو سکے جو ڈسیز پرسن ہے، جو متوفی ہے، اس کی کوئی پراپرٹی اموویبل ہو یا موویبل ہو، وہ اسلام آباد میں رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بعد جو مزید ریکوائرمنٹس ہیں، جو مزید دستاویزات آپ کو چاہیے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جس شخص کی وفات ہوئی ہے، جو متوفی ہے، ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ICT سے جو ہے وہ جاری کردہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور اسی طرح جو وفات ہو گئی ہے جن شخص کی، ان کا جو شناختی کارڈ ہے اس کو جو ہے منسوخی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، جو کہ نادرا کے ہی اسلام آباد میں نادرا سے ہی جاری شدہ ہو۔ اس کے بعد جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، جس کو FRC بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی جو نادرا ہے اسلام آباد وہیں سے جاری شدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے، جتنے بھی وارثان ہیں، جو نادرا کے FRC میں ہیں، اس کے مطابق جتنے بھی وارثان ہیں ان کے شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ تمام تفصیلات جو ڈسیز پرسن ہیں، ان کے موویبل اور اموویبل پراپرٹی کی مکمل تفصیل اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ اب بعد میں کوئی کمپلیکیشن نہیں آئے گی اور دوبارہ آپ کو سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس تمام دستاویزات کے ساتھ آپ جو نادرا سینٹر ہے بلو ایریا میں، وہاں سکسیشن فیسیلیٹیشن یونٹ میں جائیں اور اپنی ان تمام دستاویزات کے ساتھ اپنے بائیو میٹرک کے تصدیق سے آپ جو اپلیکیشن ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے وہ سبمٹ کرا دیں، اور جو نادرا میگا سینٹر ہے وہ 15 ڈیز کے اندر ان تمام چیزوں کی ایک ویریفیکیشن کے بعد صرف اور صرف 15 دن میں جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہے، وہ جاری کر دے گا۔ تو ویورز، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو سہولت ہے فی الحال صرف اسلام آباد کے لیے ہے۔ پاکستان کے دوسرے تمام علاقوں کے لوگ عدالت سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی وراثت کے معاملات کے لیے، اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جس میں قانونی پیچیدگی ہے اور نادرا اسلام آباد اسے کرنے سے انکار کر دیتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یہاں پہ کورٹ کے دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن ایک آسان راستہ دے دیا گیا ہے کہ آپ جو دعویٰ ہے، جو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہے، جو سکسیشن ہے، اس کو سپیڈیلی 15 دن میں حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اور ایشو نہیں ہے تو نادرا میگا سینٹر جا سکتے ہیں۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو آپ وزٹ کرتے رہیں، میرے ویڈیوز کو دیکھیں، اور مجھ سے لیگل ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کرنے کے لیے جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔